Fresh ang hangin. Tikop, Middle Brink. Apartment, bed and breakfast. Ano natin yan. I-focus natin yan. Apartment. Familia Hyde. Yan. For more info. Okay di siya diri summer. Okay ni diri siya summer. Gi-repair ang taas. Oh. Pusing day. Green manggod siguro to. Blue dito. Meron? Yeah, ayan o. Ayan na yan. Ayan na daw. O, sinong driver ngayon? Asa ma'am? Sa boat. Ay hindi yan pin yung Oh, sabi ko. na. Di ba ayun silk yung atin? Yung magda-drive. Yan may driver yan eh. Isa-isahin natin. Ha? Isa-isa. Sakay. Bangka yun an. Bangka na. Baka ito natulin. Yan na nga, di ba blouse sa din? Oo. Pero wala. Kaya, wala kasi decent unta weeks version kailangan natin maghintay. Telephone bilang